बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं और सच्ची खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। आज की शाम की पहली खबर शामिल करेंगे पेट्रोल 91 और 95 के नरखों में इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरामको ने जुमेरात की रात सितंबर के लिए पेट्रोल के नए रेट जारी कर दिए। पेट्रोल 91 और 95 की कीमतों में फिर एक दफ़ा इजाफा कर दिया गया। अखबार 24 और आजल वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमतें 11 सितंबर से लागू होंगी। जुमा 11 सितंबर से पेट्रोल 91 1 रियाल 47 हलाला में दस्तयाब होगा, जबकि ये अगस्त में 1 रियाल 43 हलाला में फ़रोख्त हो रहा था। पेट्रोल 95 जो अगस्त में 1 रियाल 60 हलाला में दस्तयाब था, अब उसकी नई कीमत 1 रियाल 63 हलाला मुकर्रर की गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 52 हलाला फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 70 हलाला फ़ी लीटर होगी। याद रहे कि सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक हैं। आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें रद्दोबदल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि अरामको हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के रेटों पर नज़रसानी करती है और इसका इतलाक हर माह की 11 तारीख से किया जाता है। 4 करोड़ गैर कानूनी कॉस्मेटिक्स मसनूआत जब्त। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि सऊदी अरब भर में कॉस्मेटिक्स मसनूआत फ़रोख्त करने वाली दुकानों के तफ्तीशी दौरे किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से पूरे सऊदी अरब में किए गए मुआयना जाती दौरों के दौरान 4 करोड़ से ज़्यादा गैर कानूनी, गैर मंसूर शुदा और मुज़र सेहत कॉस्मेटिक्स की मुख्तलिफ मसनूआत के पैकेट ज़ब्त किए गए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने इस अरसा में कॉस्मेटिक के मुख्तलिफ अज्जा के साथ 7,284 नमूने हासिल किए, जिनमें क़वायद ज़वाबत की 1105 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। SFDA के तफ्तीशी इंस्पेक्टरों ने कॉस्मेटिक्स मुहैया करने वाले 95 इदारे बंद किए और बगैर इजाज़त काम करने वाले 83 यूनिट को वार्निंग दी। 3 प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए और 1600 नमूने हासिल किए गए। सऊदी अरब तैयारों के पुर्जे बनाने लगा। बहर अहमर कंपनी में लड़ाका और जंगी तैयारों के पुर्जे सऊदी ख़वातीनों हज़रात तैयार करने लगे। अल अरेबिया चैनल ने जुमेरात को बहर अहमर फैक्ट्री से मुतल्लिक वीडियो दिखाई। सऊदी ख़वातीनों हज़रात लड़ाका और जंगी तैयारों के फाजल पुर्जे बैनुल-अक़वामी कंपनियों के मेयार के मुताबिक तैयार कर रहे हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अब्दुल्ला अल उमरी ने बताया कि तैयारों के फाजल पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में 81% कारकुन सऊदी शहरी हैं, जिन्हें बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों में ट्रेनिंग दिलाई गई थी। अल उमरी ने बताया कि हमारी फैक्ट्री टोर्नेडो, टाइफोन और ब्लैक हॉक जैसे तैयारों के पुर्जे तैयार कर रही है और ये तैयारे सऊदी फ़ज़ाइया की जान हैं। कंपनी में क्वालिटी कंट्रोलर हिफा वज़नी ने कहा कि वह इस फैक्ट्री की पहली सऊदी खातून मुलाजिम हैं। ये बात उनके लिए फ़ख्र का बायस है। फैक्ट्री पुर्जों की पैदावार के सिलसिले में आलमी फैक्ट्रियों जैसा मेयार कायम करने और रखने के लिए पुरअज़म है। खबर शामिल करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी किन शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हासिल करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इफ्तिताह कर दिया। उसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ दुनिया में कहीं बैठकर पाकिस्तान में अकाउंट खोल और ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी कर सकते हैं। हुकूमती इक़दाम के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जानना ज़रूरी है कि वह पाकिस्तान में किन किन शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि वो मुनाफा कमाने के साथ साथ किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया ना हो। खुद हुकूमत ने ही समुंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से कुछ शोबाजात तजवीज़ भी किए हैं, जिनमें कुछ शोबों में तो पहले ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी करते हैं, जबकि कुछ में उनको मौक़े दिए जा रहे हैं। रियल एस्टेट समुद्र पार पाकिस्तानियों की जानिब से गुज़श्ता 3 साल से 21 से 23 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई गई हैं। इनमें से 45% से ज़ायद रियल एस्टेट में सरमायाकारी होती है।
وزارت سمندر پار پاکستانی کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک تو او پی ایف کی ہاؤسنگ اسکیمیں موجود ہیں، جبکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی سرمایہ کاری اور منافع کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں G20 کا نوجوانوں کے روزگار پروگرام میں مدد کا فیصلہ۔ وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے کہا ہے کہ جمعرات 10 ستمبر 2020 کو G20 کے وزرائے محنت کا آن لائن اجلاس سعودی عرب کی صدارت میں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراجحی نے بتایا کہ اجلاس میں یہ طے پایا کہ G20 میں شامل ملکوں سمیت تمام اقوام عالم کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے نوجوانوں کے روزگار پروگرام کی مدد کی جائے گی۔ الراجحی نے مزید بتایا کہ G20 کے وزرائے محنت کورونا وبا کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات پر متفق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ روزگار کے بدلتے ہوئے طور طریقوں کے سنگ چلنے کے لیے سماجی تحفظ کا اہتمام کیا جائے، جبکہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو روزگار دلانے میں ان کی مدد کی جائے گی تاکہ سب کو مناسب مواقع میسر ہوں۔ سعودی عرب پہلی بار یونیسکو ثقافتی کمیٹی کا ممبر۔ یونیسکو کے رکن ملکوں نے سعودی عرب کو غیر مادی ثقافتی ورثے کی کمیٹی کا رکن منتخب کیا۔ یونیسکو جنرل اسمبلی کا 8واں اجلاس جمعرات 10 ستمبر کو پیرس میں شروع ہوا۔ 178 ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یونیسکو تربیت، سائنس اور ثقافت کی بین الاقوامی تنظیم ہے جو اقوام متحدہ کے ماتحت ہے۔ اجلاس میں سعودی وفد کی قیادت شہزادی حفا بنت عبدالعزیز آل مکرم کر رہی ہیں، جو یونیسکو میں سعودی عرب کی مستقل سفیر بھی ہیں۔ سعودی عرب بیک وقت یونیسکو کی 3 کلیدی کمیٹیوں کا ممبر بن گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ کیا نیشنل ڈے کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو جائیں گی؟ سعودی عرب کے نیشنل ڈے کے بعد بین الاقوامی پروازیں کھولنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے تازہ ترین بیان جاری کیا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں اس خبر کی تردید کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر یہ اطلاع وائرل کی گئی ہے کہ یوم الوطنی کے بعد سعودی عرب بین الاقوامی پروازوں کے لیے اپنے ہوائی اڈے کھول دے گا اور دنیا بھر سے تارکین سعودی عرب پہنچنے لگیں گے۔ اس اطلاع کے حوالے سے اندرون اور بیرون ملک سے لوگوں کے سوالات کا تانتا بند کیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا کہ یہ دعویٰ من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سعودی پائلٹ کے 4 اعزازات کیا ہیں؟ کیپٹن نہار نثار کو قدرت نے بیک وقت 4 اعزازات عطا کیے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ خودداد صلاحیت کے مالک تھے بلکہ خوش قسمت بھی ثابت ہوئے۔ اخبار 24 کے مطابق نہار نثار کو سعودی عرب کے پہلے کیپٹن ہونے کا اعزاز ملا۔ سعودی شاہی ہواباز بننا نصیب ہوا۔ انہیں طیار الملوک کہا گیا۔ یہ شاہ سعود، شاہ خالد، شاہ فیصل اور شاہ فہد کے عہد میں شاہی طیاروں کے کیپٹن ہوتے تھے۔ نہار نثار 23 برس کی عمر میں کیپٹن بنے تھے۔ ان کا تیسرا اعزاز یہی ہے کہ یہ دنیا کے سب سے کم عمر کیپٹن بنے۔ نہار نثار کو قومی ایئرلائنز السعودیہ کے سینئر کیپٹن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ نہار نثار نے 1936 میں الخبر میں جنم لیا تھا اور 1994 میں جدہ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے اور اہم ترین اپڈیٹس کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ سے ملیں گے رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔